पुओ आज्ञा शिशुपाल ता ना कहीं केला ता माँ ताकू शिशु गछ मूले जन्म करिथला तेनु परि ता नाम देथला शिशुपाल पाटिरु सरुनी केते ज्ञानी जे संगे संगे सब प्रश्नर उत्तर ता पाखरे अछि पाटिरु प्रश्न न सरुन उत्तर बोला ता माँ ताकू शिशु गछ मूले जन्म देला ताले कोन पई ता ना शिशुपाल होला जानि के कहंती मौसा ये रुक्मिणी स्वयंवर रे शिशुपाल होइथिला त शिशुपाल नाही ता ना होची शिशुपाल आज्ञा ता ना होची शिशुपाल काहे की ता ना शिशुपाल हैला काहे की हरिवंश पुराण वाह हरिवंश पुराण रे अछि आज्ञा काहे की ना हला शिशुपाल शिशुपाल ठीक ओ किरे पुराण न पढ़ले जानिबु केमिति तू भागवत पढुनु रह भागवत रे भी अछि आज्ञा राजा होछंती दई ये अखिल असुर राजा दमघोष दमघोष तांको स्त्री ना होची बापा दैवकी वाह मां माने मन रखि था दमघोष होछंती तांको स्त्री ना होची दैवकी ए दैवकी किए ना देवकींकर सान भौणी देवकींकर सान भौणी उग्रसेन राजार झियो हां असुर राजा दमघोष आइले आज्ञा हेले मां पुत्रटीए कि कन्याटीए हेले नहीं हेला नाही जेतेले पुओ झियो हेले नहीं आज्ञा तापरे तापरे कोन हेला देवकी गर्भरु भगवान कृष्ण जन्म हेले जन्म हेई गले देखंतु मा आपण माने देखिबे आज्ञा जदि बड़ भौणीटी सुखरे अछि हां सान भौणीटी जदि भलो घर द्वार तारी भलिया करि पारिनी ता मन सबु बेले दुख से खाली कोली लगेबो सुता स्वामी साथी रे आज्ञा बड़ भौणीर पुओटी हेलानी आज्ञा ए सान भौणी दैवकीर पुओ झियो नाहंती आहा दिने दिने स्वामी स्त्री बाहरी पड़िले आराध्य देवता भगवान शिव को पूजा करबा पाई आज्ञा आज्ञा अखिल बाबू अरे ये शिव को पूजा करबा पाई जेतले पति पत्नी गले हां बोले पंचानन ये तांडव नृत्यगारी महादेव प्रभु हे शंकर डाक शुणी प्रवेशिले सेही उमागर भगवान शिव आविर्भाव हेले आज्ञा कले राजन कहीं डाकुछु ना प्रभु मो कोଳରେ पुत्र कन्या नाहांती बोली मु आपन को डाकुछि ना कुछि ना केमितिया पुओटिए तो दरकार कह मौसा दमघोष कहले कहले प्रभु मोर आराध्य होउछंती भगवान शंकर आपण शंकर मु सदा सर्वदा आपण को पूजा करे आज्ञा आज्ञा मु सदा सर्वदा आपणकर दासारु दास दास तेणु मोते आपण को भलिया पुओटिए दियंतु हां आज्ञा सेठी भगवान तथास्तु कले आज्ञा आज्ञा अखिल सारे तापरे तापरे आज्ञा रानी को पाखरे जाई कि शिव पहुंचिले पहुंचिले रानी को पाखरे देले पहुंचिले आज्ञा पचारले रानी मां दैवकी को कहले मां दैवकी हां तमे कोन चाहुछ कोन चाहतो आज्ञा भौणी देवकीर तो कृष्ण भलिया पुओ जन्म होईची आज्ञा ये नारी माने तो परश्री का थरता हां हां हाथ जोड़ी की डाकिले कहले प्रभु मो भौणी देवकीर जेमितिया पुओटिए होईची मोते सेमितिया पुओटिए दियंतु आज्ञा मां देवकी मागिले कृष्ण को भलिया पुओ हां राजा मागिले शिव को भलिया पुओ अखिल बाबू सारे भगवान शिव तथास्तु कले तथास्तु आज्ञा किछि दिन जानते बा हां शिव को कृपारू ए रानी दैवकी गर्भवती हेले पुओटिए संपूर्ण 10 मास 10 दिन जन्म हला बस केमितिया पुओ ना हरिहर रूप बही हरिहर रूप बही ये जति से मंदिला बही जति से मंदिला बही ये तो राजा रानी बर मागी छिंदी शिव कहले शिव को भलिए राजा कहले शिव को भलिया पुओ
ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ ମାଗିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅ ବା ବାବା ଏ ଦିଟା ଯାକ ରୂପ ହେଇକି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ହଁ ଅର୍ଥାତ ନାରାୟଣଙ୍କର ହାତ ହଉଛି 4 ଏ ପିଲାର ହାତ ହେଲା 4ଟା ଚାରି ହାତ ଶିବଙ୍କର ଆଖି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 3 ତିନି ଏ ପିଲାର ଆଖି ହେଲା 3 ତିନି ତେଣୁ ହରି ଆଉ ହର ଏ ଉଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା 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 ରାଜା କହିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅସୁର ବଂଶିଆ ପିଲା ଆକୁ କଣ ରଖିବି କିଟା ସୁନ୍ଦରିଆଟା ଏଟା ଅସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପିଲା ହଁ ତେଣୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେଇକି ଯମୁନା ସ୍ରୋତରେ ଭସେଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ଗଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲାକୁ ଭସେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କଣ ଶୁଣିବାଣି କହିଲେ ହେ ରାଜନ ହଁ ଏ ପିଲାକୁ ଭସେଇ ଦିଅ ନା ଆଉ ଆଉ ନା ଶିଶୁ ପାଳ ଏ ଶିଶୁକୁ ତମେ ପାଳନ କର ଶିଶୁ ପାଳ ଏ ଶିଶୁକୁ ପାଳନ କର ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାଜା କହିଲେ କଣ ହେଲା 3ଟା ଆଖି 4ଟା ହାତ ହଁ ଏ ପିଲାକୁ କଣ ପାଳ ନା ଏ ପିଲା ଭଲ ହବ ଭଲ ହବ ଦିନେ ନା ଭଲ ହବ ନା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହବ ନା କେମିତି ଭଲ ହବ ନା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କହିବ ସମସ୍ତେ କୋଳରେ ଧରିବେ ହଁ ଇଏ ଯାହା କୋଳରେ ହବ ସେ ଭଲ ହବ ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ହେ ରାଜନ ଯାହା କୋଳରେ ପିଲା ଭଲ ହବ ସେ ତାରି ହାତରେ ମରିବ ହେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ହଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରେଇଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ହଁ ହଁ କାରଣ ଯାହା ହାତରେ ଭଲ ହବ ତାରି ହାତରେ ମରିବ ରଜା ତାକୁ ଛାଡିବ ଯଦି ଖାଲି ପିଲା ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ମୂଳରୁ ମାରିଦବ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରେ କେମିତି ଭଲ ନ ହଉ କାହା ହାତରେ ପିଲା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ ନା ଦିନେ ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରସରାଜ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଉସୀ ଘରେ ଆମେ କେମିତି ମାଉସୀ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ଏ ବା କୃଷ୍ଣ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଡାକିଲେ ମାଉସୀ ଆରେ କାହ୍ନୁ କିରେ ଆରେ ଏତେ ଦିନେ ମାଉସୀ କଥା ତୋର ମନେ ପଇଲା ମୋ ବାଦ ପୁରା ମୋ ପ୍ରଣାମ ନେ ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ହଇରେ ହଁ ଭଲରେ ଅଛୁ ହଁ ମାଉସୀ ଆଉ ଏତେ କଥା ଏତେ ଦିନେ ତ ମୋ କଥା ମନେ ପଇଲା ଯେ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋର ଗୋଟେ ବଢିଆ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି ବଢିଆ କଣ ସୁନ୍ଦରିଆଟା ହେଇଛି ହଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ହଉ ପୁଅ ତ ହଁ ପୁଅ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଏ ମାଉସୀ କାହ୍ନୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମତେ କହୁନୁ ତୋ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ମତେ ଦଉନୁ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ପକେଇଦବୁ ମୁଁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ମୋଟେ ପକେଇବିନି ମାଉସୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିବୁ ହଁ 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 ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତା ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁପାଳ ହଁ ହଁ ଏଇ ଧ ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଦେବ ନାରାୟଣ ଗଣି ଗଣି ମୁଖ ମଧ୍ୟେ ଦେଲେ କଚୁମ୍ବନ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ପକେଇଲେ କହିଲେ ତୋର ମୋର ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନୁହରେ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭରୁ ମୋ ମାଉସୀ କେମିତି ତୋତେ ଚିହ୍ନିବ ନା ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନୁଛି ଶିଶୁପାଳକୁ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2ଟି ହାତ କୁଆଡୁ ହେଇଗଲା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ପୁଣି ହୋଇଲା ମୁଦ୍ରିତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କଟିଗଲା ତାର ବେନିହତ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହାତ 2ଟା କଟିଗଲା ପିଲା ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ମାଉସୀ ଏଇ ନେ ତୋ ପୁଅ ତ ଭଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଁ କାହ୍ନୁରେ ଏ ମାଉସୀ କଥା ଟିକେ ରଖିବୁ ରେ କାହ୍ନୁ କଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ କାହ୍ନୁ ତୋ ପୁଅ ତ ଭଲ ହେଲା ତୁ ଖୁସି ହବା କଥା ହଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଅଛି ରେ କାହ୍ନୁ କଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ କାରଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି କି ସହି ପାରୁନି ରେ କାହ୍ନୁ ରାଣୀ ଜାଣିଲେ ଦଇବ କି ହଁ କହିଲେ ତା ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଶିଶୁପାଳ କଣ ଇଏ ମୋ ପୁତୁରା ହାତରେ ମରିବ କୃଷ୍ଣ ହାତରେ ମରିବ ସେଇଠି ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଇବ କି
ये पिला जा हाथ में भल हम ହଁ तारी हाथ में मरिब କରିବ से पूरा गर्भधारी माँ कला पिला को बंचेवा सुरक्षा देवार दायित्व मोर कान्हुरी से माँ सत्य करेला भगवान ए कृष्ण कान्हू माउसी ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରେ କିଛି ମାଗିନି ରେ କାହ୍ନୁ ଏ ମାଉସୀ ତତେ ଆଜି ମାଗୁଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦବୁ କାହ୍ନୁ माउसी କାହ୍ନୁରୀ तू कौन मागुछ मागे मु तते अकुंठित चित्र दे देबी କାହ୍ନୁ सत्य कले मागिबी रे काह୍ନୁ जानिले कृष्ण कले एथि पई तो बोधे सत्य कलानी आ हाँ हाँ माउसी मु सत्य सत्य त्रिवार सत्य करी कहूछ काह्नू तू जा मागे मु तते सैया देबी ए काह्नू माउसी ମୁଁ ତତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗୁନି ରେ କାହ୍ନୁ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ତତେ माउसी ମୋ ପୁତ୍ର ତୋହାର କାହ୍ନୁରେ माउसी ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦ ତାର ଦୋଷନ ଧରିବୁ बोले କିଛି ତ୍ରୁଟି ତାହାକୁ ଆଗଡ଼ି ନିଜ ପରେ ସୁଧାରିବୁ କାହ୍ନୁରେ माउसी ଏ ମାଉସୀର ପୁଅଟାକୁ ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଛାଇ ଭଳିଆ ଜଗିଥିବୁ ରେ କାହ୍ନୁ हाँ माउसी कृष्ण जानिले कले मार प्राण कांदुछि हेले शिशुपाल दंतवक्र एउची शेष जन्म प्रथम जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ବାବା द्वितीय जन्म रावण कुंभकर्ण ହଁ ये तृतीय जन्म दंतवक्र शिशुपाल ବାଃ ये तो मोरी हाथ में मोले उद्धार पाइब ହଁ माउसी सत्य कला ହଁ माउसी की गोटे कथा भगवान कृष्ण कहले କଣ କହିଲେ कहले माउसी सुन ହଁ मु तो पुओ देहरे हाथ देविनी मोटे ताकू मारिबिनी किंतु मने रखे माउसी एमिति गोटे कथा कृष्ण कहिले ହଁ माउसी दैव की बुझी पालानी कहला माउसी କାହ୍ନୁ जो दिन तो पुओ 100 रु 100 के भूल करिवो मु ताकू मो सुदर्शन चक्र रे मुक्ति देबी एटा बुझी पालानी माउसी दैव की କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତି ଦବ कहला मो पुओ को कोन मुक्ति दब कहलानी ता माने मो पुओ निरापद हो गला ता जीवन सुरक्षा हो गला कृष्ण सेठी कहिले कहले जो दिन 100 के भूल तो पुओ करिवो शिशुपाल सेई दिन शिशुपाल को मु मुक्ति देबी सुदर्शन चक्र रे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ये शिशुपाल लाख बिंधिया पाई आसिले आहा मां शिशुपाल लाख बिंधि पारले नाही हेले जाग्यसेनी की सेमती चाहिए रथ शर्मा ओडिशार गायक केसरी लिखिले कले धनु काही उंडी ये खसी खंडी ए बोला तीक्ष्ण दृष्टि दे ये सूर्य को चाहिए ये जल काहे से मध्य आज्ञा जाग्यसेनी की अपलक नयन रे चाहिए ବାବା माँ शिशुपाल गले जरासंध गले ବାବା धुंधुमार गले ହଁ कार्तवीर्य गले ଆଜ୍ଞା सब लक्ष लक्ष योद्धा गुड़ाक गले